Okay, Assalamualaikum and very good morning. Salam sejahtera. Now let's take a look, continue for 5.2, which is phase diagram of H2O. Last time our video, I already discussed the phase diagram of carbon dioxide. Okay, now let's take a look the phase diagram of water. As you can see here, we still have three line consists line for solid and gas. Okay, this is OB is a solid and liquid, and OC is a solid and liquid and gas. Yeah, OA, OB, and OC. And OB is line for equilibrium between solid and liquid, which is slope is shift to the left, which is negative slope. Yeah. From the previous diagram, which is carbon dioxide, the OB line is positive slope. Yeah, positive slope. So in this case, H2O is negative slope. Yeah. All right. You also must know the sum of the value here. Yeah. Memorize the value, especially for the triple point. Okay, triple point here, which is O. The triple point value for water is 0.01 degrees Celsius and 0.006 atm. Yeah. So at this point, as I mentioned from the previous lesson, all right, this point, the water is in triple condition. Yeah. For example, one kilo of water. Okay, 1 kilo of water, if you put in 0.01 degrees Celsius and 0.006 atm, if you have 100 gram of water, yeah, for example, 100 gram of water, okay, 33.3 gram of water become solid, 33.3 gram of water become liquid, and 33.3 gram of water become vapor or gas. Yeah. That means dia akan berada pada tiga jenis condition, ya, solid, liquid, and gas pada jumlah yang sama banyak lah. Okay. Alright, now you must know also the critical point of water. So the critical point value is 374 grams, 374 degrees Celsius and 218, ya, 218 atm and 374 degrees Celsius. Ini 374 degrees Celsius and then this is 218. It's a very high value lah, ya. Dia sangat-sangat tinggi untuk menukarkan water ini menjadi gas, ya. As we know, the critical point means if you put water in this condition, ya, in this condition, all of the water automatically turn to become gas. Yeah. All right. So at 1 atm, where is 1 atm? 1 atm, let's say for this graph, yeah, 1 atm is here. Yeah, 1 atm. All right. At 0 degrees Celsius, 0 degrees Celsius, Z at this point, Z, ya. So apa tu? Pada keadaan Z ini bermaksud dia punya solid dengan liquid berada pada apa tu? Keseimbangan, ya. Jadi maksudnya kalau 0 degree Celsius 1 atm, air ini berada pada solid, ya. Betul lah tu kan dalam dunia kita ini. Okay. Our daily life ni, our pressure is 1 atm, ya. Jika kamu letakkan air pada 0 degree Celsius, memang dia akan jadi solid lah, ya. Tapi jika suhu semakin meningkat, ya, letak 1 degree Celsius, 2 degree Celsius, and so on, solid ini akan slowly turn to become liquid, ya. Right, at 1 atm lah, ya. Kalau dia pressure dia lebih tinggi, dia memerlukan suhu yang lebih rendah, macam ni kan. Suhu dia akan jadi lebih rendah. Kalau di sini, for example 2 atm, suhu dia negatif, ya. Untuk dapatkan solid tu mesti negatif, ya. Alright. So next
we must explain, yeah. Sometimes the question asks you to explain how, why, yeah, why the slope of solid liquid line in water is anomalous. Maksudnya dia memang negative slope, maksudnya dia berbeza daripada sebatian yang biasalah, ya. Kalau sebatian-sebatian lain, ya, cecair lain ataupun bahan lain, biasanya dia adalah positive slope, ya. For example, carbon dioxide. Tapi water ni, kenapa dia negative slope? Kerana, kalau ditanya dalam soalan, kerana maksudnya jika melting point decrease, ya, because when the melting point decrease, the pressure is increase, ya. Maksudnya apa tu? Tengok, melting point. Melting point ni apa? Melting point ni maksudnya when solid become liquid, kan? Dia mula mencair, ya. Melting ni mencair, kan? Jadi kalau kamu tengok sini, kita increasekan pressure dia. Ni pressure increase, ya. Increase P, kan? P dia semakin meningkat, 1 atm, 2 atm, ini 1 atm, 2 atm, 3 atm. However, the temperature become decrease. Nampak ni? Temperature dia, ya. Ni kan negative 1, negative 2 and so on, ya. That means when you increase the pressure, the temperature become decrease, ya. So that is why we call it negative slope, ya. Jadi kalau kamu tengok di sini, reason dia ialah kenapa? Kerana ais ni ataupun air dalam keadaan solid, dia kurang tumpat berbanding liquid, ya. Kan? Liquid kan, kalau water ni dia pelik dia kerana kalau ais, ya, ais dia kurang tumpat berbanding air, ya. Ini air, kan? Kalau ada ais, kan, dia terapung di permukaan air, kan? That means the solid ini dia memang kurang tumpat kerana dia terapung di permukaan air, ya. Dia tak seperti bahan-bahan yang biasa kita jumpa di dunia ni lah. Maksudnya kalau bahan yang lain ini, kalau dia solid, biasanya dia lebih tumpat, ya. Tetapi dalam water, solid ini kurang tumpat berbanding yang liquid, ya. Jadi kenapa? Kerana solid ini, kalau ais ni kan, contohnya ais kan, dia sebenarnya kalau kita buat apa tu, dia punya structure dia, ais ini, dia masih, kalau kamu buat macam ni kan, macam ni, dia masih mengandungi ruang-ruang udara di antara molekul itu, molekul water. Ada ruang-ruang udara. Jadi kalau ada ruang udara, that means dia kurang tumpat lah, kerana udara itu menyebabkan molekul-molekul ini, dia terdapat ruang dia, ya, yang menyebabkan dia terapung di permukaan air, ya. Jadi disebabkan oleh itulah, ya, menyebabkan dia anomalous, ya. Anomalous ni maksudnya dia sifat dia tidak seperti yang normal behavior lah. Okay. Alright, jadi kalau dalam kes ni, oleh kerana dia solid, maka dia solid ini kurang tumpat, maka jika kita tambah tekanan, okay, liquid H2O which has smaller volume, maksudnya dia apa tu, at high pressure dia less density, ya. Macam tu. Okay, so cuba kamu baca statement ini dan gunakan dia untuk menjawab reason, ya, why negative slope for water for line, solid and liquid, ya. So basically dia punya reason adalah kerana solid water ataupun ice adalah kurang tumpat berbanding liquid water, ya. Jadi maksudnya kalau yang normal tu, kalau solid biasanya dia tenggelam lah, ya. Tapi yang ini dia tak tenggelam. Jadi maksudnya dia kurang tumpat. Contoh lain mungkin kalau kamu nak bagi contoh lain macam kayu, kan. Kayu dalam bentuk solid dia kurang tumpat, ya, kerana dia terapung di permukaan air, ya. Begitulah cerita dia, ya. Okay. So how to apply, ya, question for phase change ni, ya. Jadi soalan biasanya dia akan bagi satu graf seperti ini, ya, graf, ya, 3 line for line for solid and gas, solid and liquid and gas, ya. Dia memang ada 3 line macam ni lah. So in this case dia bagi positive slope macam ni. So explain the phase changes, ya. Phase changes for substance X when
from A to B lah. Jadi maksudnya soalan tu dia minta kamu explain macam mana phase berubah from A to B ya. Dan satu lagi from B to C ya. B to C. Jadi kalau kamu tengok A to B ini adalah isothermal ya, A to B, kerana dia kekalkan dia punya temperature ya. Dia kekalkan temperature dia pada suhu di sinilah X ini ya. Kalau yang satu lagi itu, yang ini BC ini isobaric ya, kita panggil isobaric, iaitu dia kekalkan dia punya pressure pada satu nilai lah ya. Pressure dia adalah contohnya di sini 1 atm for example ya. Jadi B to C ini dia tingkatkan suhu, okey, B to C tingkatkan suhu tetapi pressure dia kekal ya. Kalau A to B dia tingkatkan dia punya pressure ya, pressure dia meningkat daripada contohnya 0.5, 0.6 sampai 1, tetapi temperature dia kekal ya. Jadi ini dipanggil isothermal, this is isobaric ya. Okey. So how to explain question like this? Jadi kamu kena buat satu line seperti inilah ya, line seperti ini from A to B, connect between these two, and then you must explain ya the phase changes. For example, in A the all of the water ataupun bahan X ni dia akan 100% is a gas. Okay, and then when the intercept to the line di sini, ini adalah equilibrium between solid and gas ya. And then at B, all of the solution turn to become solid ya, because ni line for solid kan. This is solid. Okay, this is liquid. Okay, and then this is gas. Okay. So buat ayat seperti inilah ya, to explain the phase changes from A to B. Jadi next, B to C, you create line from B to C like this. And then kalau kamu tengok di sini dia ada 3 phase lah yang akan terjadi kan. First, dia adalah 100% is a solid, and then you intercept line ini, line solid liquid ini. So that means at M ya, kita boleh ceritakan dia at M, kita labelkan lah, sebab soalan ni dia tak labelkan dia punya interception di sini kan. Jadi kita tuliskanlah M ke N ke Z ke whatever. So at this point dipanggil solid liquid equilibrium kan. Okay, and then at the end of the changes, the phase all change to become liquid kan. Ini liquid punya area ya. Ini solid. Okay, this is liquid. Okay, and then this is a gas. That means at the end of the process, all of the compound turn to become liquid ya. Okay, so this is how to explain the phase changes when you have isothermal and isobaric ya. So ada dua keadaan lah dia boleh tanya ya. Yang pertama dia akan tanya how to draw the graph of water and H2O. Alright, and then dia mungkin boleh tanya juga the reason ya, why slope is positive and slope and negative, dan juga the application ya, the application of phase changes when we have isobaric and isothermal. Okay, sometimes the question ada juga soalan yang mana dia tanya selain daripada water dan carbon dioxide ya. Selain daripada water dan carbon dioxide. Tapi dia akan bagilah. Contohnya dia kata ada satu sebatian X yang mana dia kata dia adalah positive slope ya. For example, positive slope. Lepas tu dia punya triple point, dia bagi nilai dia. Triple point dia bagi ya. Ada nilai. Ada. Lepas tu dia bagi juga critical point ya. So critical point dia diberi nilai. Jadi dia suruh kamu lukiskan graf dia ya. P against T. Okay, P against T. Jadi kamu cuma draw lah graf dia dengan meletakkan nilai-nilai dia. Di sini, lepas tu dia kata positive slope kan. Positive slope di sini, macam tu. And then you buat macam ni. Dan critical point dia you labelkan lah. Dia boleh juga tanya soalan seperti ini ya. Iaitu dia bagi nilai-nilai triple point dengan critical point. Dan lukis graf seperti inilah. Okay, saya rasa itu saja untuk chapter 5. Kita jumpa di chapter 6. Selamat belajar.